Mahulog ako sa ipon. Liyok. Guys, tingnan mo guys. Ayan guys. Hanggang sa isa, kaduaon, bi. Bi. Yan. Budalin nyo! Budalin nyo! Apakangin! Ano ba talaga? Budalin nyo! Yan ganyan! Yan! Hop! Tingnan mo yung mukha ni Moy Moy! Oh! Ana, ganso ni mo to eh. Wala na, nabulat na. Wala mo ganso mo eh. Oh! Tapos aswatin nyo! Aswatin nyo para makita natin yung ano kalaki! Oh, tingnan nyo guys, ang laki-laki guys. 100 kilos guys. 100 kilos. Oh, napakalaki. Tatlong tao yung nagaswat. Ano rin, kilaw rin. Alis yan. 100 kilos. Oh. Tatlong tao yung nagaswat. Okay guys. Oh. Yan. 100 kilos guys. 100 kilos. Diba,